बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। नाजरीन, आज का जो वजीफ़ा है इसको करने के बाद इंशाअल्लाह आपको इतनी दौलत मिलेगी जितनी मांगोगे अल्लाह के हुक्म से मिलेगी। आपने अगर पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा किया तो इंशाअल्लाह यूँ कह लो आपके साथ मौजा ही हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। नाजरीन, अगर आप कर्ज़े में डूब चुके हैं, आपने लोगों का कर्ज़ा देना है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपका लेने वाला हाथ देने वाला हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को कर्ज़ा दिया करोगे। और नाज़रीन, आपके पास दौलत की कमी है, घर में मसाइल चल रहे हैं दौलत की वजह से, आपको बीमारी ने घेर लिया है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकते, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं हैं, आप भी चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएँ, जिस तरह लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं मेरे पास भी दौलत आए जिससे मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हैं तो इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को करिए, पूरे यकीन के साथ करिए। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला आपको बहुत दौलत अता करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो नाज़रीन, वजीफ़े का तरीक़ाकार अच्छी तरह जान लें। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आपने रात को करना है। रात से मुराद ये है मगरिब के बाद भी कर सकते हो, इशा के बाद भी कर सकते हो, जब आपको वक्त मिले रात को 10-11 बजे भी करके सो सकते हो। और नाज़रीन, अगर आप इसको दिन में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रात को है। उसके बाद नाज़रीन, जब आपने ये वजीफ़ा करना है आप पाक साफ़ हों, आपका वज़ू भी हो। आप चाहे तो किसी नमाज के बाद अगर करेंगे तो उसी वज़ू में ये वजीफ़ा भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ी, आप मुसल्ले के ऊपर बैठे हो तो वहीं बैठकर आपने ये वजीफ़ा कर लिया। 4 से 5 मिनट लगेंगे वजीफ़ा करने में। या इशा की नमाज़ पढ़ी, फ़ौरन पढ़ने के बाद नमाज आपने ये वजीफ़ा कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नमाज आपने पढ़ ली है और आप किसी काम में लग गए हो, खाना खाने लग गए हो, तो आप फिर वजीफ़ा करोगे तो आपको वज़ू करना होगा। नाज़रीन, वज़ू करके ये वजीफ़ा करना है, पाक साफ़ हों अच्छी तरह आप। जब ये वजीफ़ा करोगे आप अकेले हों, कोई भी शोर में ना हो, किसी भी जो है ना वो बहुत सारी फैमिली के अंदर ना हो, आपने अकेले रूम के अंदर जो है ना ये बैठकर वजीफ़ा करना है। या मुसल्ले के ऊपर जहाँ भी बैठकर आप नमाज़ पढ़ोगे, कमरे में आप नमाज़ पढ़ते हो, खुले सहन में पढ़ते हो, जहाँ भी बैठकर आप नमाज़ पढ़ोगे वहाँ जो है ना आप अकेले हों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना इधर आप वजीफ़ा कर रहे हो और साथ आपकी इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें हो रही हैं, आपका जो है ना जहन भी उस तरफ जा रहा है, नाज़रीन तवज्जो हट जाती है फिर वजीफ़े से। तो कोशिश करें जब लोग सोए पड़े हों या खामोशी हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोएं तभी आपने ये वजीफ़ा करना है। अलमुख्तसर ये है कि खामोशी में करना है, बहुत शोर ना हो। उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा पढ़ना है। मैंने इधर आधा लिखा है इसलिए ताकि जगह ना कम पड़ जाए। आपने पूरा पढ़ना है, 7 मरतबा पढ़ना है इसको। उसके बाद नाज़रीन एक चीज़ याद रखें, जब आपने ये वजीफ़ा करना है किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मैं इधर लिख भी देता हूँ। नाज़रीन, ये एक चीज़ देखी गई है, अक्सर देखी गई है कि कोई भी काम किसी को बताकर करो, कोई कीमती काम, कोई जो है ना कामयाबी वाला काम किसी को बताकर करो तो अक्सर जो है ना वो कामयाब नहीं होता, बीच में ही रह जाता है। अक्सर हो भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर नाज़रीन यही देखा गया है, जब किसी को काम बताओ तो वो बीच में ही रह जाता है, वो मुकम्मल होता ही नहीं है। और नाज़रीन एक और बात बता दूं कि अगर आपका मियाँ बीवी का रिश्ता है या और कोई भी रिश्ता है जो बहुत प्यार मोहब्बत का है, आपको उस पर एतबार है, तो आप उसको ज़रूर बता सकते हैं और उसको जो है ना ये वजीफ़ा भी बता सकते हैं, उसकी किस्मत भी चमक सकती है। आपने हर ऐरे गैरों को नहीं बता देना कि मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे तो करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह फिर जो है ना नाज़रीन वो काम मुकम्मल नहीं होता। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपने दुरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। एक मरतबा सुन भी लें, आपको सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन 7 मरतबा आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद शरीफ नहीं आता, अक्सर आता ही है क्योंकि ये दुरूद इब्राहिमी है, नमाज वाला है, अगर किसी को नहीं आता तो वो छोटा पढ़ सकता है, बड़ा पढ़ सकता है। अलमुख्तसर ये कि जो उसको आता है दुरूद पाक वो पढ़ सकता है, भले ही वो छोटा हो इससे। उसके बाद नाज़रीन आपने अल्लाह ताला के ये 2 इस्म पढ़ने हैं, 33 मरतबा सिर्फ पढ़ने हैं। ये इस्म कौन से है ये जान लें। अल वहाबू, इसका मतलब ये होता है सब कुछ अता करने वाला। दूसरा अर रज़ाकू, बहुत बड़ा रोज़ी देने वाला। नाज़रीन ये 2 इस्म अल्लाह ताला के आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, जल्दी नहीं आपने करनी, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आपने पढ़ने हैं। कहने से मुराद ये है कि लफ्ज़ नहीं खाना कि जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, आपने पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा करना है। और अगर आप तादाद ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं करनी, 33 से
زیادہ بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہو، تسبیح کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن شمار آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں ان 2 اسموں کو پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک چیز الوہابو الرزاقو، یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورۃ الکوثر، 2 لائنوں کی ہے، آپ نے جو ہے نا اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کا صرف جو ہے نا 1 منٹ لگے گا۔ اس سارے وظیفے کو ناظرین کرنے میں صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگنے ہیں، لیکن سمجھنے میں آپ کو 6 سے 7 منٹ لگیں گے۔ ناظرین جب چیز سمجھائی جاتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ جو لوگ ویڈیو آگے کر دیکھتے ہیں پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ ناظرین میں کچھ چیزیں بول کر بتا دیتا ہوں، سب کچھ لکھ کر نہیں بتاتا۔ جو بول کر بتاتا ہوں وہ وظیفے کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ کیجئے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ وظیفہ اثر بھی کرے گا۔ سورۃ الکوثر آپ نے ناظرین پڑھ لینی ہے جیسا کہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یا اللہ 1 مرتبہ کہنا ہے، پھر آخر میں 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آخر میں، اور یا اللہ کے بعد یا اللہ بھی 1 مرتبہ کہیں گے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے یہ چیز لکھ کر نہیں بتائی لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے، پیچھے بھی میں نے کچھ چیزیں ایسے بتائی ہیں جو لکھ کر نہیں بتائی، بول کر بتائی ہیں، وہ وظیفے کا حصہ ہے۔ کس طرح جو ہے نا وظیفہ کرنا ہے، کس طرح جو ہے نا آپ نے وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، سب طریقہ ناظرین بتایا ہوتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، پھر ہی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ ایسے میں آپ کو صرف اسم بتا دیتا ہوں، سورۃ الکوثر پڑھ لیں اور یہ 2 اسم پڑھ لیں، یا اللہ پڑھ لیں، ایسے پھر وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ آپ کو سمجھانا بھی تو ہے کس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیسے درود شریف پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے، کس طرح وظیفہ کرنا ہے۔ اچھی طرح سمجھانے سے مراد یہی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو جب آپ مکمل دیکھتے ہو تو تبھی آپ کو سمجھ آتا ہے۔ جب اس کے بعد ناظرین جب آپ نے یہ سارا کر لینا ہے وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لینی ہے۔ آپ کو جو ہے نا 1 منٹ دعا مانگنے میں لگے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے دعا۔ جو آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، آپ قرضے میں ڈوب گئے ہو، آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، آپ کو دولت کی بہت ضرورت ہے، جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دولت عطا کریں گے، لیکن آپ نے ناظرین دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، لیکن بس آپ نے اتنا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے نیچے سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا گھنٹی کے ساتھ، اس کو دبا کر سبسکرائب کر دیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر کے سبسکرائب ناظرین کر لیں، وظیفہ مرکز چینل کا حصہ بن جائیں۔ اس سے آپ کو ناظرین فائدہ ہوگا، آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جیسا کہ سورۃ الکوثر ہے، یہ قرآن پاک ہے، اللہ پاک کے اسم ہے، درود شریف ہے، یا اللہ ہے، جو بھی ہے ناظرین عربی ہے، قرآن پاک ہے، اچھے کلمات ہیں، تو اس لیے آپ کا پیسہ نہیں لگنا۔ ابھی آپ جو ہے نا ٹچ کر دیں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو ناظرین آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر کوئی چیز رہ گئی تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔